Bonjour. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne durant cette semaine. Je vous remercie beaucoup. Et je réitère à tous ceux qui me regardent de s'abonner à ma chaîne afin de recevoir en instantané les informations et dès la publication de mes vidéos. Je vous remercie par avance. Merci. Shukran, shukran, shukran. Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Lyon, donc, nous sommes le 16 janvier 2022 et j'ai lu sur la presse à Lyon, le soir d'Algérie, un article intéressant. Donc un article intéressant sur la délinquance en Algérie. Et spécialement, l'article concerne la wilaya de Blida. Donc, wilaya de Blida, au cours du mois de décembre 2021, en décembre 2021, 102 individus placés sous mandat de dépôt. Ces arrestations ont permis d'élucider, traiter, c'est-à-dire, les services de sécurité, 598 affaires délictuelles ont été solutionnées. Et pour cela, 688 personnes ont été entendues par les services de sécurité. Donc, 102 bandits, bon, le droit à la Constitution, chaque Algérien est présumé être innocent jusqu'à sa condamnation. Mais ceux qui ont placé en mandat de dépôt, c'est des juges. Sur la base de pièces à conviction. Ils n'ont pas pris les gens comme ça au dôme. Mais moi, ce n'est pas le sujet. Déjà, en 4 mois, j'ai une vidéo sur le régime carcéral en Algérie. 3 mois et demi ou 4 mois. L'Algérie n'a pas assez de place في الحبس. ما عندهاش. Et les bandits et les mauvaises personnes, la criminalité, le trafic, avec là, il est en hausse, chaque mois au puisque les services de sécurité aujourd'hui, depuis quelques mois, ils ont redoublé de vigilance. Mais aujourd'hui, nous avons un problème de place carcérale. Il y a quelques années, j'ai une commission de l'Europe, visiter l'Habs Harrach ou visiter notre prison, un rapport critique sur l'Algérie. Ils ne sont pas aux normes internationales. Et comme une salle normalement comme 200 voire 300. Et l'Algérie a pris وبنات الحبس تاع برج بوعراريج، بنات الحبس تاع قليعه، بناو الشطاوي. مي انا قلت لكم ونزيد نعاودها اليوم. L'Algérie doit construire encore et encore des prisons aux normes internationales. Elle doit, si elle veut, assainir le bled ou assainir la société, le bandia qui justement profite du fait qu'il n'y a pas assez de place. Comment ça se passe? Il y a donc des délinquants, il dit bon, pour des faits, ils sortent le portable, ou la quand le juge, le magistrat, a les données,
وعنده لي دون باللي يا بلي دو بلاص في الحبس il préfère libérer certaines affaires il libère la personne ويطلقوه en liberté هكا liberté provisoire باش الشارع شارع اون دور صادر ما يكونش في الحبس الشارع وهادو لي ستاتيستيك ما عندناش انا راني نهضر كومسا هادو اللي يخرجوا اون اتوندون لو جوجمون يزيدوا يديروا دوطر اكشن اي dans une société où la délinquance est aussi violente qu'en Algérie الناس تبتم يتضربوا les Algériens تبتم يتضربوا معك يعطيك بالدماغ يكسر لك نفك ولا يجبد عليك الموس ولا يضربك ناس كبار شيوخ يضرب بالمطرق donc il faudrait que l'État aujourd'hui réfléchisse il doit construire des prisons elle doit لازم تبني les prisons والناس اللي يغلطوا مع القانون لازم يطلعوا للحبس باش يترباو ما يترباوش تاع اوتوغون ليبرتي وخلينا كيما راهم يعيطوا سيرتان اورغانيزاسيون وعلاه بوركوا لو موندا ديبو سيستيماتيك يا ولدي لو ديبو دو موندا il est constitutionnel il est prévu par la loi algérienne et c'est pour protéger la société ندخلوا واحد اللي ضرب واحد بالموس ما نطلقوش تاعنا ليبرتي بروفيزوار يزيد يضرب peut-être يزيد يخطب puisque maintenant les jeunes هذو sont tous la majorité sont drogués لقاو الكاشيات تباعوا هم كاع زاطرين نطلقوا واحد اللي يغلط غلطة صغيرة و سي بيرسون كبير où il est connu, il n'a jamais été condamné, ou عنده une famille. نطلقوه liberté provisoire يشارع من بعد. بس الله لي جون، il faut pas نطلقوهم، لي جون لازم اللي يدير حاجة يدخل الحبس. C'est ça. يدير حاجة يدخل الحبس pour méditer. Maintenant reste les condamnations. Les condamnations أنا قلت لكم شحال ما ندخلش فيهم les condamnations. Les juges sont libres. يحبوا يبارتيسيب en tant que magistrat والقانون يسمح لهم pour condamner sévèrement les personnes هذو les jeunes اللي يديروا des actes illégaux ou des atteintes aux lois يضربوه ماكس يحبوا ما يحبوش هذيك بينهم وبين ضميرهم باسكو دخل واحد normalement la peine elle va de 1 an à 2 ans وما يعطيوه عام نزيد نجي لاكراس يخرج يقول لك سي فاسيل يعاود يولي يطيح يعاود يولي غامر يعاود يولي يطاكي يعاود يولي ياغريسي يعاود بيسك الناس لقاو لهم المبررات الناس تاع القهاوي وتاع الهضره لقاو لهم ما لقاوش الخدمه ما لقيتش الخدمه تروح تاغريسي او كاين دي جون universitaires et j'en connais والله العظيم des universitaires غير ils ont accepté de travailler comme agent de sécurité وانا j'en ai recruté des universitaires يقول لي نشد يدي نقول له خدم يا با بروبليم alors comme universitaire يقول لك انا non pourquoi je travaille انايا agent de sécurité يعطوني 18000 دينار les voyous ما يخدمش pour 18000 دينار ما يخدمش puisque ça ne couvre pas les dépenses des dépenses على بالكم les dépenses واش هذي 18000 دينار ça ne couvre pas les dépenses تاع un voyou كون يخدم 18000 دينار وزيد يقعد يخدم ويكوموندي فيه الشات ما يخدمش puisqu'il a besoin d'argent il a besoin beaucoup d'argent قالوا الزطله مش عارف شحال يسوى 30 ولا 40000 قرعه تاع البيره مش عارف شحال تسوى ترينينغ 1.5 مليون سيرفيتمون 2 ملايين وخلي دونك ما يخدموش ويقولوا الناس يقول لك ما لقاوش الخدمه جو كوني قلت لكم ديجا يونيفرسيتير يخدمونا ناس يخدموا يروحوا يخدموا مساكن يخدموا ويبيعوا في الخبز ويبيعوا في كلش pour gagner une vie
يعني honnêtement. Mais les bandits هادو ما يخدموش يزاولوا كان فاسيل هاو راقد كاع النهار وراقد ينوض على 12 ولا الواحدة يهبط القهوة يضرب طاوة بقارو ومن بعد يبدا يمشمش كيفاش وين يروح يطرطق. اي ليطا في son boulot les services de sécurité ناضوا انايا j'observe un rendement positif تاع l'attaque تاع لي بوند. هاني j'observe لي جون تاع لابيري راهم يخدموا وراهم يرفدوا في الناس وراهم يطلعوا فيهم. مي قلت لكم ونزيد نعاودها aujourd'hui celui qui veut me contredire il me contredit. Nous avons un problème de place carcérale et l'État لازم يفهم dans le cadre de la prévention sécuritaire, dans le cadre d'une prévention sécuritaire, c'est de construire des prisons, ou des prisons aux normes internationales, c'est-à-dire où l'individu يدخل ينجم يقرا ينجم يتعلم ميتي ينجم pour se réinsérer من بعد. وما عندناش نطوح justement si la justice pouvait nous dire الناس اللي قراو ودخلوا الحبس وربحوا الباك وقراو ولا داو دي ديبلوم تاع باش يخدموا اسكي زون ايتي عاودوا دخلوا لا سوسيتي ولاو يخدموا ولاو دي جون اونيت ولا عاودوا طاحوا ايزون اونكور ولاو في الحبس. هذه ما عندناش. لازم لا جوستيس لي سيرفيس تاع المينيستير دو لا جوستيس لازم يعطينا يمد المعلومات هادو للشعب. N'empêche que أنايا نشوف الحكومة في عندنا المينيستر دو لابيتا نهضروا غير على لا كونستركسيون دي لوجمون. بوتفليقة دارنا ان بياج مورتال جا باش يهب الشعب ولا يقول لهم نبني لكم 1 مليون دو لوجمون باش كيفوتيو عليه والناس فوتيو عليه. بون le 1 million a été dépassé, mais à la belle compagnie, l'État est construit, il ne résolvera pas la crise du logement. Jamais. Jamais. Quand il y a du trafic, mais هذه خدمتهم ولات خدمة يجي يبني قربي وبعد يدي يسكنها بعد يبيعها يعاود يبني قربي يعاود يبيعها. هذه بعض هذا البروبليم. نوليو لا لي بلاس en prison. Les responsables du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, doivent réfléchir sur la base des statistiques. Comment la délinquance s'arrêtera? Comment la délinquance s'arrêtera? Des jeunes sera souvent mineurs ou 18 ans, 19 ans, comment ils s'attaquent ou ils s'attaquent aux honnêtes citoyens. Je vous donne le cas t'as les parkings sauvages, les Kaïf ou les parkings, ou les jeux qui squattent, ou les plages. Ah, c'est une forme de délinquance. Il dit, il stationne, il خلص. يقولوا لا تخلص. يجوا يحطوا الباراسول يقولوا تخلص. Sinon, il dort pas. Et, j'invente rien. Il y a eu des gens qui ont été tués. واحد في الشارع قدام مرته. واحد في بلاد قبال. Du côté de Bougie à la sortie. Melbourne. في الباركينج. جاب الصحراء يقري سي ان انستيتيوتور. جا يجوز لي فاكونس في ملبورن قتلوه على جال الباركينج. C'est une délinquance. C'est des bandits. Soit تعطيني الدراهم soit نقتلك. Donc المخاخ تاعنا في لا جوستيس وفي المينيستير دو لانتيريور لازم يفهموا يديروا دي بريفيزيون. كوم باللي لازم ليطا الجيريان يزير شويه على لي جان، يزير عليهم.
بكري نشفى بكري فرنسا quand elle était ici elle a créé des centres pour les jeunes des centres واحد في باب الواد مازال بلدك كي يحكموا واحد صغير جاي يدخلوه في السونتر يقرا ياكل يقرا il est privé de liberté. Il faut faire comme ça dans des prisons honorables, des prisons où ils يعطون la bibliothèque يقراو يديروا les stages et tout. Mais قد ما راهو تما قد ما nous avons une chance de sauver 50% منهم et on diminue 50% des risques de banditisme. Il ne faut pas oublier le proverbe, l'adage, qui vole un bœuf, qui vole un œuf, vole un bœuf. De يسرقوا لك البورتال ومن بعد يسرقوا لك الطوموبيل قدام دارك ومن بعد يسرقوا لك الروضه هذوكم يسرقوا في لي زافالوار في الطروطوار. روح شوف لي زافالوار كي بروتيج لي زيغو هذوك تاع الاخرين يديو فوق لي زافالوار يبيعوا. هاي Donc l'État doit penser, et à dire la mission terre, c'est la protection des honnêtes citoyens. L'une des principales missions de l'État algérien, c'est de protéger les honnêtes citoyens. اللي يخدموا ويروحوا لديارهم وعايشين tranquille sans la crainte d'être attaqués بالموس ولا يسرقوا لهم كاش حاجه من دارهم. هاي دي ميسيون اللي مالوريزمون راهم يخدموا في سيرفيس سيكوريتي ولا جوستيس مي لحقنا الوقت وي اون ا بلو دو بلاس كارسيرال. راني نقول لكم j'ai des infos بلي il nous faut plus de prisons en Algérie, plus pour واحد يدير غلطه سورتو الريسيديفيست ما كاش مع هذيك ما كاش بلاصه والخاف يجوا من ليطرونجي يشوفونا شحال رانا في الاخر دكوا في الحبس ديريكت ويقرا بالسيف عليه والصباح ينوض الاعلام يسمع الاعلام وندير لهم دي كور تاع السيفيزم. هذا ما كان سي لو سول مويان. هيا السلام عليكم.